Mat. Okay. Right. Sekali lagi, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam. Saya ucapkan kepada anda semua yang sudah sedia dan setia menantikan sesi live kita pada malam ini. Right. Dan tidak lupa juga salam, orang kata apa? Salam profit lah. Okay. Ikutkan banyak dah saham yang dah mula bergerak, dah mula berjalan. Dan even though hari ni KLCI dia macam terbatuk sikit kan, dia macam berderham sikit. Antara punca dan sebab kenapa KLCI dia berderham sikit hari ni sebab disebabkan oleh apa ni orang panggil healthcare punya sectors. Alright, healthcare punya sectors dia ada efek sikit lah dengan healthcare punya sectors, yang mana kalau you tengok news dekat US, yang mana US telah ban semua produk glove daripada Malaysia, yang mana semua produk glove daripada Malaysia dah kena chop ada forced labour ataupun child labours. Jadi lepas ni tak kisahlah mana-mana kilang, mana-mana brand yang keluarkan glove dan eksport ke US kena block. Maksudnya memang dah, orang kata secara publicity-nya macam teruk lah bunyi dia. But then kalau you tengok pun for the past few months pun diorang survive je without entering US punya market. So it's more on a publicity punya side je lah. Jadi bila more on publicity punya side apa semua, jadi ramai orang yang mungkin macam teragak-agak, ataupun pelabur-pelabur, pedagang-pedagang kat luar sana dia jadi macam teragak-agak whether or not to get involved dengan apa orang kata, dengan glove sectors. Jadi glove sectors dia jatuh even though semalam, alright, semalam tak dapat live. Even though semalam dia naik dan hari ni dia jatuh. So bila glove sectors dia macam berderham sikit, semua pun panik kan. But for me, all in all, tak ada apa-apa yang perlu dirisaukan, tak ada apa-apa yang perlu ditakutkan. It's just that probably it's just a few setbacks, minor, very minor punya setbacks. Sebab kalau you tengok pun kejatuhan saham-saham healthcare pun tak banyak, right? Okay, kejatuhan dia pun probably paling kuat pun I see dalam 2 to 3%. Maksudnya tak kuat pun dia punya kejatuhan. And on top of that, saham Tommy Pack pun dah mula berjalan sedikit demi sedikit dan approaching dia punya 52 weeks high breakout. Okay, maksudnya tak silap lah apa yang kita nampak tu, but hopefully, tapi candle hari ni ditutup merah. Hari ni candle ditutup merah dan hopefully esok dia boleh continue uptrend lah. I believe dia ditutup merah sebabkan saham-saham healthcare dia berderham je. Jadi dia jatuh tergolek-golek, yang lain pun panik ambil duit siap-siap sebab dah mula profit. Sebab kalau you enter market semalam on Tommy Pack kan, Tommy Pack technically semalam breakout. So kalau you masuk semalam 82 sen, 82 sen setengah, hari ni by right you dah ada profit. Jadi orang yang profit dia hit tadi, tak silap dia pergi 86, 87 somewhere there. Dia hit 86, lepas tu dia retrace balik, dia buang sampailah jadi 815 balik. Jadi I believe itu just panic selling. Orang just panic dekat luar sana sebab healthcare batuk je. Okay, and on top of that, saham VS seperti yang saya cakapkan, seperti yang saya sharekan dengan you all, it's a good stocks for you to be, orang kata, untuk you swing, untuk you position trade. Sebab you tengok on average, sebenarnya on average saham VS dia naik on average seminggu 5%. Tapi dia very slow and steady lah. You need to be very very patient. Anda perlukan kesabaran yang sangat-sangat tinggi bila anda terlibatkan diri dekat dalam saham macam VS. Jadi kalau you baru nak masuk dalam kapal VS kan, dalam kapal VS punya kapal, you boleh masuk petang tadi. But then kalau you terlepas, apa you nak buat? Alright. So sebenarnya malam ni adalah mengenai tajuk kita sebenarnya. Bawah ni diorang tak tukar tajuk sebab tadi panik, kamera tak boleh buka. Okay, kejap. Tak apa, saya tukarkan. Tadi dia jadi lambat tadi live sebab kamera suddenly dia tak boleh buka. Okay, saya masukkan tajuk jap. Okay, so kalau you terlepas kapal,
Kalau you terlepas kapal, contoh let's say macam petang tadi kan, you terlepas kapal VS kan, sebab by right it's a good time, a good moment untuk you baru nak masuk petang tadi sebab dia baru breakout. So kalau you terlepas apa yang you perlu buat, sebenarnya bila you terlepas breakout, selalunya apa yang saya buat bila saya terlepas breakout, saya just put aside, letak dekat dalam satu watch list, yang mana saya letak dalam watch list and I'll set alert. Bila dia jatuh dan dia reverse balik, baru saya masuk. Maksudnya I'm not chasing the stocks. Okay, saya tidak mengejar saham tersebut. Sama juga dengan Prolexus malam, sama juga dengan HLT semalam. HLT awal pagi saya mention dengan student investors masa kelas. Even though saya mention HLT, saya mention Luxcam semalam dengan diorang, ada few more stocks yang saya mention dengan diorang. But I myself, I tak masuk sebab I tak mengejar. I'm not the kind of person to orang kata apa, kejar saham lah. Alright, sebab apa? One of the reason kenapa saya tak suka kejar saham, sebab satu, dia ada dua, sebab saya pun manusia macam you all. Dia selalunya ada dua sebab lah kenapa saya tak masuk. Satu, disebabkan fear. Yang pertama adalah disebabkan fear. Yang kedua adalah disebabkan greed. Selalunya ada dua kenapa saya tak masuk market. When I feel fear, saya tak beli. I don't force myself to push the green button. Maksudnya kalau lepas tak apa. That's it. It's not my... You kena ada satu orang kata apa? You kena tanam dekat dalam diri you ni. Kan? You kena tanam dalam diri you ni. Kalau terlepas tak apa. Tu rezeki orang lain. Sebab rezeki kita dah tertulis dah sebenarnya tuan-tuan dan puan. Right, rezeki kita dah tertulis. Cuma kita perlu usahakan saja untuk dapatkan rezeki kita tu. So, what I did was, kalau saya terlepas kapal, yes, I terlepas HLT. Merana tak merana, jiwa merana, but otak you kena take control, kena take charge, kena cakap, fine, that's it. Fine, that's it. Itu rezeki orang lain, bukan rezeki you. Okay. Dan itu adalah rezeki saya punya student investors masa kelas, dan dia profit pun. Ada yang orang kata masuk lambat pun still make money, still make profit out of it. But saya sendiri tak masuk, even though saya pagi-pagi cakap dengan diorang, this is a good stocks for me, for you to get involved with. Bukan saya cakap I'm not, bukan saya cakap I don't, kata apa, I don't walk the talk. It's just that I don't feel comfortable bila satu-satu masa. Maksudnya bila you terlepas kapal, you rasa tak selesa, don't force yourself. Don't ever force yourself to get into the market. Sebab probably you masuk pada timing yang salah, probably itulah puncak yang paling bahagia, kan? Sama juga dengan yang berlaku. I believe ramai yang tersangkut ni dekat saham Samedan. Okay? Samedan baru listed hari ni kan. Hari ni dia launch IPO. Hari ni baru first day dia listed, dan I believe ramai yang tersangkut, ramai yang terciduk. Sebab dia buka, dia naik atas dulu hijau, candle kali hijau. Lepas tu dia start jatuh balik. See, that is what happen kalau you kejar. Maksudnya if you don't have the patience, kalau you rasa you terlepas kapal, you kejar. Maksudnya bila you rushing untuk masuk, itu adalah maksudnya you tengah greed. Never enter a market when you greed. Okay, bila you tengah greed, jangan masuk pasaran. Macam berlaku dekat Samedan pagi tadi hijau, sebab you tak dapat IPO, you geram, you tekan juga button buy. Lepas tu dia naik atas. Dia naik atas, suddenly dia jatuh ke bawah, means you masuk dalam keadaan greed, sebab you rush yourself to make decision. Oi, hijau babe, orang cakap maru bozu hijau, boleh masuk saham ni. Berapa ramai yang terciduk dengan saham Samedan? Cuba komen. Saya tahu salah seorang dia PM saya kan. Okay, yang dah PM saya tak payah komen. Yang tak share dengan saya, siapa yang terciduk dengan saham Samedan? Dia lost. Dia masuk Samedan, dia lost. Berapa ramai yang kena? Meaning, you masuk pagi tadi adalah disebabkan you, orang kata apa, you greed. Maksudnya, you cannot enter the market when you greed. Okay? You cannot enter the market when you greed. Maksudnya, you nampak hijau, you rushing. Wih, dia tengah naik laju. Then, that is the moment you know that is not the good time for you to masuk. Apa aku cakap ni, aku pun dah tak faham. Faham tak apa saya cakap? Ramai rupanya tercedok.
Yang tak tekan janganlah komen, yang masuk je. Saya nak tahu siapa yang masuk. Okay. Maksudnya bila you rushing, you rasa macam, oh aku kena tekan. Then you know that is not the good time for you to enter the market. Sebenarnya. Bagus Cik Puan Nislinda. Tengok apa yang kita perhatikan saja. Fokus. Yes. Macam saya share 2 hari lepas. Keep your head focus pada saham yang you dah study. Okay. Sempat cut loss RM10. Sempat cut loss RM60. Sempat cut loss. Maksudnya bila you rushing buat keputusan ataupun you tengah meeting, senario yang sama, tengah meeting, tengah jumpa klien, sekejap you nampak orang share charts. Oi, aku tak nak terlepas, aku kena tekan. Diri you tak stabil, tuan-tuan perempuan. You rushing in make decision. Bila you rush buat decision sebab takut kononnya terlepas kapal, kan? Sebab takutnya terlepas kapal, you tekan juga button hijau tu. Dan you lost. Sebab you masuk market dengan greed. Maksudnya you cannot enter the market bila you ada perasaan greed. You ada perasaan aku nak untung cepat. No. That is not how the market works. Okay? Tu satu. Maksudnya you never enter the market bila you greed. You takut terlepas. Fine. Kalau terlepas tak apa. Tak jadi isu, tak jadi masalah. Sebab apa? Sebab bursa saham ada almost every day. Kenapa saya cakap almost? Yalah kalau cuti dia tutup, kalau weekend dia tak ada. So meaning almost every day saham tu ada. Sebelum ni seumur hidup tak pernah ambil tahu pasal kewujudan bursa. Suddenly you dah ada account CDS, pantang orang share chart, time tu lah juga engkau nak tekan. Kan? Time tu lah kau nak tekan juga button buy. Sanggup berhenti tepi highway tengah bawa, berhenti tepi sekejap, pasang double signal, kononnya emergency, padahal nak tekan button buy. Astaghfirullahalazim. Maksudnya you don't ever rush yourself to enter the market. That is the first point. Point yang kedua, saya cakap emosi yang kedua yang saya share tadi. Never ever enter the market bila mana you rasa diri you takut. Tadi greed, ni takut dah tu bila nak masuk. Sabar, nanti kita cerita, kita sembang lain. Tu point yang ketiga. Sekarang saya share 2. Point yang ketiga saya simpan supaya you tengok sampai habis. Point yang kedua, never ever enter the market bila mana you rasa takut. Rasa takut ni macam mana? Macam mana saya rasa semalam saya tengok HLT, saya tengok Lux Scam. Bukan saya takut nak masuk, but then secara teknikal walaupun otak cuba frame cakap, cantik ni babe, dia plus minus dekat sini, masuk lah. Takut babe. 18 semalam. 18 saham HLT. 89 je. Ada ni saya tulis. HLT enter 18 atau 179. Lepas tu Lux Scam. Lux Scam try enter 93. 9392. Try enter 9392. Okay? Saya tulis. Bukan saya tak tulis. Supaya saya ada nota timing yang saya nak masuk tu, waktu time pukul berapa apa semua. Bukanlah pukul berapa, harga berapa nak masuk. Saya cakap dengan dia orang, try lah Q18, 179 ke 181, dan memang HLT pergi 19 babe, tengah hari tu, semalam. Dan semalam juga Lux Scam saya cakap try lah masuk dekat 93 tu, dia pergi 96, 97. But kenapa saya sendiri tak tekan? I have fear sebab saya nampak suddenly orang jual dan beli tu terlampau laju. Orang beli laju, orang jual pun laju. Orang beli laju, orang jual pun laju. Saya takut. But saya cakap, walaupun otak ni cakap, you punya risk dekat takat ni je. But if I don't feel comfortable, I don't enter the market. Even saya cakap juga, kalau you rasa confident, you nak masuk, you masuk. Kalau jadi duit rezeki you dapat 5%, you keluar. That is what I told all student investors masa kelas. But I myself, I tak masuk. So rezeki diorang. Faham tak? When you fear, you takut, you jangan masuk. Bila you nampak dia naik mencanak-canak laju, contoh macam saham apa yang selalu naik laju selalunya lah saham-saham yang limit up lah kan. You memang suka saham-saham limit up ni kan. Bila saya nampak saham-saham yang tengah naik laju, orang semua tengah greed, I have fear babe. I have the fear of losing money. Saya takut, saya pun manusia. Orang lain, oi belasah lah counter ni, limit up. Pergi lah limit mampus ada lah. Okay, saya tak.
I'm not going to enter any kind of stocks yang moving towards limit up. Kalau saya ada dekat dalam, dia moving towards limit up, that is the time I'm selling. Okay, that is the time I'm selling all my stocks. Kalau saya ada dalam kapal. Okay, meaning terlepas kapal, limit up, orang lain untung, kenapa kau tak masukkan, kau rugi? Babe, aku waktu orang lain aku untung, korang rugi. Macam tu. Saya cakap balik dengan orang. Kan, buat apa nak kejar? Kalau you sibuk, jangan kejar. Don't rush yourself. Sebab satu, saya takut. Yang kedua, greed terlampau banyak. Meaning, yes, bintai one more. Kan? Bintai pun salah satu dia juga. Kan? Naik laju, turun pun laju. Tapi so far, setiap kali dia naik, saya dapat nampak awal. Okay? Hint, bintai selalu buat kerja awal pagi. Siapa nak tahu? Hint, bintai selalu buat kerja awal pagi. Waktu terbaik you beli JCY waktu petang. Esok pagi naik 2 bit, 3 bit you jual. That's how you make money. Nampak? You need to have the strategy sebenarnya so that you feel comfortable bila you nak masuk pasaran. Meaning, bila you nak masuk pasaran, kalau fear tak boleh, greed tak boleh, bila masa you nak masuk pasaran, tuan-tuan dan puan, dalam Islam kita telah diajar untuk hidup bersederhana. Maksudnya bersederhana ni bukanlah imply sahaja kepada kehidupan kita harian kita kan. Orang kata pakai sekadar apa yang mampu, makan apa sahaja yang mampu kan. Orang kata tak mewah sangat, tak teruk sangat, tengah-tengah dalam kehidupan kita. Maksudnya you have to find you punya kesederhanaan. Meaning saya masuk bila mana saya rasa betul-betul confident, bila mana saya rasa I don't have any feelings. I don't have any feelings, meaning redha lah, redha. Kalau ada rezeki adalah rezeki aku, kalau tak ada tak adalah rezeki aku. Faham? Kalau ada rezeki adalah rezeki aku, kalau tak ada pun alhamdulillah bukan rezeki aku, tak tertulis pun rezeki aku hari ni. Maksudnya you have to serahkan je sebenarnya. You dah study, you dah buat homework, you dah study, you dah faham market apa semua. So you just bismillahirrahmanirrahim. Serahkan saja, rezeki tu bukan kerja you dah usaha, kalau dapat. Faham tak? Bunyi macam power gila babe bunyi. Tak, tapi sebenarnya this is how you should be doing lah. Tu sebab orang cakap dalam Islam cakap keuntungan kekayaan datang hasilnya adalah dari 9 daripada 10 hasil kekayaan datang daripada perniagaan. You terlibat dalam saham, technically you terlibat dekat dalam perniagaan kan. So bila you kena faham bila dia cakap 9/10 rezeki tu datang daripada perniagaan, you kena faham juga dia punya ujian tu pun 9/10 juga. Jadi bila ujian dia 9/10, berat babe ujian dia. Tapi yelah, you pun rasa bila you lost, sakitnya tu kat mana? Sakitnya tu kat sini tuan-tuan dan puan. Right, sakitnya tu dekat sini. Sakitnya tu di sini tuan-tuan dan puan. Jadi bila sakitnya tu di sini, you tahu that is ujian dan you have to be thankful. Kena bersyukur. Alhamdulillah aku ditimpa ujian. Astaghfirullahalazim. Lain macam bunyi dia, tapi at least kenapa you kena syukur? Sebab you tahu mungkin aku masuk aku silap, jadi ini teguran yang aku terima. This is the lesson I learn from this. Syukur. Berapa banyak dah ni live saya cakap syukur. Kena accept everything what is going to happen. Meaning bila you nak masuk market, you tak rush yourself. You ada orang kata duduk dekat dalam very orang kata alpha mode lah. Dalam alpha mode, mind you memang dah fokus. You dah study, you want to do everything dan you sangat-sangat tenang, tanpa ada pressure, tanpa ada bisikan syaitan ni rojim, sebab you duduk dekat dalam orang kata keadaan berwuduk lepas asar sebelum balik kerja kan. Jadi meaning kalau orang ni dia cakap dalam zen mode kan, you duduk dalam satu mode yang memang you don't rush anything. You tanya student investor masa kelas bila saya live trade kan, bila saya nak beli jual beli tu, dia rasa macam ada benda lalu tau, senyap. Sebab saya tak cakap bila saya live trade, bila saya nak beli tu, saya nampak, bila saya nak beli saya tak cakap, saya diam. Tekan. Lepas tu dia orang boleh tanya saya, dah beli ke? Ya, saya dah beli. Maksudnya you have to be in a very zen mode lah. Maksudnya you tak rushing. Bila you tak rushing, you rasa lega, you tak terkejar-kejar. Bila terkejar-kejar, that is greed.
Bila you nampak tinggi sangat, laju sangat naik pun, that also can be fear. So when these two things, bila you nak beli, you rasa takut, menggigil-gigil, menggeletar-geletar, jangan beli. Potential untuk you loss lagi tinggi. Alright, you have to follow your gut feeling jugalah. Yes, you dah study, you dah buat homework apa semua. Bukan setiap hari saya tak nampak saham yang boleh dibeli untuk buat profit. It's just that jiwa emosi tu tak stabil. Tu sebab saya tak tekan hari-hari, tuan-tuan dan puan. Dan itulah antara sebab kenapa saya tak nak jadi full time trader. Okay. Tu sebab saya tak nak jadi full time trader. Emosi tak stabil, babe. You nak stabilkan emosi, it takes time. Okay, it takes time sebenarnya. Tu sebab saya tak nak jadi full time trader. You need to be in a very zen, orang kata dalam zen mode lah. Even my mum, mak saya pun duduk menghadap laptop hari-hari. Dia tak beli hari-hari, tuan-tuan dan puan. Dia bukan orang yang beli hari-hari. Tapi bila saya cakap, saya nampak satu saham, saya cakap, saham ni best ni. Dia tahu dia cakap apa? Dah dia dekat dalam. Bila masa dia masuk pun tak tahu. Maksudnya dia tak tekan hari-hari. Okay? Jadi you need to be very calm lah bila you masuk. Maksudnya you have to find you punya pertengahan antara greed, fear dekat tengah-tengah. Alright, kat tengah-tengah. Sebab apa you kena cari tengah-tengah? Meaning you masuk redha, you masuk tekan buy, you redha. Untung rugi aku serahkan dekat dia. Cakap macam tu tau dekat dalam diri. Sebab apa? Sebab one, yang pertama sebab dia adalah sebab yang pertama, kan saya dah cakap, bila you terlibat dengan saham, rugi tu pasti. It's just that you kena uruskan you punya kerugian. Bila you uruskan kerugian, insyaAllah you punya modal tu selamat. Duit you akan berkembang. Sama juga dengan you buat bisnes. Sama juga dengan you bekerja. Sama juga dengan you naik kereta. Faham tak? You naik kereta, macam mana you boleh confident? Sebab you confident. Sebab you dah buat hari-hari. Tekan minyak, tekan brake kalau yang bawa auto. Kan? Jalan dah hafal. Tak payah buka Waze, dah tahu. Aku nak pergi kerja, ni ada 3 traffic light depan ni. Lepas 3 traffic light, masuk highway. Kan? But you tak ambil kisah pun pasal risk. Bila you masuk kereta, there's always a risk. Dalam apa sahaja you buat, sebenarnya ada risk. But it's all calculated risk. Cuma bila you start kereta, you tak calculate lah berapa jarak yang selamat apa semua. You just agak-agak. Sama juga dengan saham. It's a calculated risk. You kira siap-siap. Okay, kalau aku nak rugi, ambil 5 sen lah, lebih kurang. 5 sen cukup. Tak nak banyak-banyak. Okay. Aku ambil 5 sen je cukup. Tak nak banyak-banyak. Ni je loss aku. Bukan 5 sen untung. 5 sen je aku punya loss. Contoh. Macam saya, bila saya cakap, contoh, okay, you masuklah SLT 18179. I punya stop loss ambil senang. 175. That's it. As simple as that. 175. Matematik cincai boncai. Okay? Cincai boncai je. Tak payah skema-skema. Sebab you naik kereta pun, kan you nak berhenti kat traffic light, you tak ada punya. Ada penjarakan sosial dia kat situ kan. You dah boleh agak-agak dah tekan brake, agak-agak timing, tekan agak-agak. Sama je dengan saham. Timing you sendiri. Ikut cara you sendiri. Okay? Saya kalau bawa kereta, relax, chill punya bawa kereta. Tak ada pecut, tak ada apa. Masuk highway bawa pecut. Kena staff saya, duduk masuk ada 3 traffic light depan tu pun, mencelah sana, mencelah sini macam dekat Lita F1. But then, he knows his risk. Kan? Saya pun tahu risiko saya. Tu sebab saya chill. Dan tu sebab saya suka buat benda awal. Macam tu. Jadi, yes. Kalau you gigil-gigil, nak tekan disebabkan ada bisikan syaitan ni rojim. Kawan-kawan kau tu dah untung. Kawan-kawan kau tu mesti dah masuk. Tu sebab dia share chart. Jangan masuk. Okay? Jangan masuk sebenarnya. Semalam saya post Tommy Pack dekat grup Telegram. Bukan sebab apa. Saya nak just bagi remind. Kita dah study kan Tommy Pack sama-sama. So it's up to you. Kalau you rasa selesa, you nak masuk. Kalau you tak nak masuk, tak nak masuk. Fine. It's just a reminder. Saya cakap Tommy Pack baru nak jalan. Sebab kita dah study. Macam tu je. Alright? So, what to do bila you terlepas kapal? Syukur Alhamdulillah aku terlepas kapal. Syukur Alhamdulillah pagi tadi migraine. Tak ada live pagi tadi. Kan?
Kalau tidak mungkin saya pun terjebak dengan Semeden sebab dia hijau. Tapi sebenarnya saya memang takkan terjebak dengan saham-saham IPO pada hari pertama lah. Sebab apa? Kalau saya nak masuk IPO pada hari pertama, saya akan masuk pada jam 4.44 petang. That is the best time for you to buy saham IPO. Saham terbitan pertama, kalau you tak dapat IPO tapi dia baru list, contoh Semeden, kalau dia cantik, saya akan masuk pada 4.40 atau 4.44 petang. That is the best time for you to enter the market kalau candle dia hijau. Sebenarnya first day macam tu. Okay, you jangan rushing beli pagi sebenarnya. Sekarang ni ada few IPO kan. Saya ada dapat jadual IPO yang nak dikeluarkan pada sepanjang bulan ni. Okay, sepanjang bulan ni dan bulan depan rasanya. Ada, saya dapat jadual tu. So, Semeden dah keluar. Patut ada Southern Cable. Ada Southern Cable, ada Aneka Jaringan, ada DIY, ada Econ Frame. 16 Oktober esok keluar lagi satu IPO Southern Cable. Lepas tu 20 Oktober ada keluar lagi Aneka Jaringan. Lepas tu DIY 26 Oktober dan 27 Oktober ada Econ Frame. So saya tak apply mana-mana IPO. But then saya akan monitor first day apa akan berlaku. 4.30 petang baru saya monitor. 4.40 baru saya masuk. Tapi kalau candlestick dia dah hijau kan dah terlepas kapal. Momentum baru masuk babe. Baru first day. Kalau dia hijau, there's a chance and probability dia nak naik terus. Kalau first day merah macam Semeden, potensi dia nak jatuh lebih tinggi. Ingat tak asas candlestick warna hijau adalah powerful. It's a powerful bullish candle. Kalau hijau, kalau dia marubozu, tak ada rambut, tak ada ekor, it's a powerful candle. So you kena masuk petang. That's how confident I am. Sebab saya dah go through fasa tu. I've gone through that phase. Dan so far memang semua jadilah. Okay, so far semua jadi. Bila dia IPO, first day, hijau, the next day memang dia akan naik. Selalunya jadi. Yang jatuh ni yang a bit dodgy sikit lah. Kalau dia jatuh, probably esok dia naik pun ada lagi. But selalunya kalau dia jatuh first day memang saya tak beli langsung. Macam Semeden. Dan potentially Semeden dia akan sideways ataupun dia terus jatuh. Potentially up to 6 months. One of the reason is sebab MITI lah. Siapa yang apply through MITI kan? Sebab MITI punya loan 6 months. Bukan MITI punya loan lah, bank punya loan 6 months. Jadi 6 months lah. 6 months. Okay? Selalunya macam tu lah. Based on my experience, selalu kalau dia jatuh first day, probably up to 6 months baru dia nak recover. Try lah tengok Semeden 6 months from today. Okay, so kalau you terlepas kapal, fine, terlepas. Itu rezeki orang lain. That is other people's punya rezeki. And sebenarnya, you tak perlu pun trade hari-hari. Alright? I got testimony sebenarnya. Dia cakap bila sibuk nak trade hari-hari, pressure diri sendiri kan. Nak tekan juga button buy hari-hari, rugi. Sebab dia pressure. You feel the pressure babe. Bila you pressure, gila-gila punya pressure, maksudnya you ada emosi you tak stabil bila you rasa pressure. Probably it's fear, probably it's greed. You tekan, tak jadi apa-apa. Okay? Student Investor Masterclass jual semalam. Jual break even je dia orang jual VS. Hari ni terbang. Padahal saya cakap VS is a stocks for you to hold. Bukan untuk you trade. Untuk you hold. Penta, VS is a kind of stocks for you to hold. Okay? Jadi itulah dia sebenarnya tuan-tuan. Macam mana you nak kawal emosi. Bila you terlepas kapal, fine. Bukan rezeki you. Probably ada saham lain. Percayalah sebenarnya. Sehari saya boleh nampak 5 ke 6 saham tau. Tapi saya tak tekan pun. Okay? Sehari saya boleh nampak 5 ke 6 saham. But I'm not going to push the green button every single day. Even though I can see 5 to 6 stocks a day. Nampak tak?
Sebab apa? Sebab I need to find, nak dapatkan orang kata feeling yang bersederhana tu lah. Maksudnya dekat dalam zen mode nak ni. Okay. Bila nak upload video latest dekat YouTube, probably team saya selalu dia akan buat YouTube ni on Friday. Jadi sebabkan kenapa dia naikkan Friday, sebab Friday weekend, you ada weekend untuk you tengok, jadi lebih sangat lah. Okay. Okay. So untuk bulan ni sebenarnya apa yang saya nampak bulan ni dia lebih kepada saham teknologi lah. Saham teknologi dengan healthcare. I'm very positive on technology and healthcare. Even though data IMF menunjukkan bahawa we haven't reached rock bottom in terms of economy, but then there's always a chance. Sentiasa ada peluang, sentiasa ada rezeki. Kalau you tak berani nak tekan, for me it's better for you to get into to be involved in saham-saham yang berkualiti seperti VS, seperti Penta, seperti Dufu, seperti Mi, Harta Lega, Top Glove, Rubberex. Try to get involved into all those kind of stocks rather than you paksa diri you nak keluar masuk. Okay. And the best and simple way sebenarnya saya follow trend, sebenarnya saya pakai ni je, moving average je. I'm using moving average, as simple as that sahaja. Guna moving average, you masuk, you layan je lah, you swing lah sampai atas ke puncak sana tu. Selagi dia tak langgar, selagi tu you layan. Tu yang jadi dekat VS, tu yang jadi dekat Penta, tu juga yang jadi dekat Inari. Get me? Clear Supermax, one more. Takkan nak sebut semua. Faham-faham lah, bila dah sebut carilah adik-beradik dia yang lain. Okay. Jadi yes, guna indikator kebal. Guna indikator tu pun sebenarnya you boleh follow trend sebenarnya. Yes, guna kebal indicator also you can follow the trend. So maksudnya kalau you takut nak masuk bulan ni, doesn't mean you abaikan terus. Masuklah juga saham-saham. But masuk saham-saham quality lah. At least kalau you masuk last week VS, minggu ni you dapat 5%. Potentially you dapat lagi another 5%. Sebab apa? Sebab dia breakout tadi. Okay. MA50 jauh sangat. MA21 sudah. 50 jauh sangat. 21 atau 14. Dah bagi jawapan dah. Moving average 21 atau 14. Pakai ni, dia pertengahan. Maksudnya boleh lah swing. 50 tu jauh gila bapanya punya duit. Okay. Jauh sangat tu. Alright. Jadi ambil 14 atau 21 je lah moving average. Sebab saya pakai 14 atau 21. Tapi sebenarnya saya pakai dua-dua lah. Alright. Jadi tu saja. Okay, untuk malam ni tak ada apa-apa pun malam ni. It's just that the market, yes, market macam boring, macam lembab, macam sembab, but if you can make 10% out of this market, it's more than good enough. More than good enough, more powerful enough sebenarnya. Power gila punya babe. Okay. 10% dalam keadaan market macam ni cukup. Tutup sebulan. Tak payah buat kerja dah. Tak payah buat kerja banyak-banyak. Simple lah. Hidup kena simple. Jangan nak pening-pening kepala. Okay. Tu sebab saya berniaga. Supaya yang pening, saya pening kepala masalah duit saya je. Maksudnya duit company saya je saya kena pening. Maksudnya tak payah ada bos yang hingit-bingit kat telinga kan. Tu sebab saya berniaga. Saya tak boleh. Sebab kalau ada bos kan, saya macam bos dia boleh tak? Alright. Waktu dengan duduk dekat MNC dulu pun kan, manager tu kena marah balik dengan saya. Bising you tak kerti buat kerja ni. Probably in 10 years time you duduk sini lagi 10 years after that saya jumpa dia balik, memang dia duduk situ lagi. Kena sumpahan. Okay. Tak bukan kena sumpahan. Tak, meaning sebab kalau entah, saya memang macam tu. Kalau tak kerti buat kerja saya sound lah. Okay. Tapi memang saya tak boleh bekerja bawah orang. Saya tak boleh terima arahan orang. Alright, that is who I am. Alright. So
Sebab I like to I love to live a simple life lah. Alright, I love to live a simple life. Tak perlu orang kata kelang kabut, tak perlu pening-pening. Dan tu sebab bila saya buat decision untuk trade, untuk saya hold few stocks, kan, OpenSea saya masih hold. Orang lain semua dah menangis-nangis hujung muncul katil. I'm still holding OpenSea on my other account. Dengan UOB je saya keluar masuk. So far memang okay je sebenarnya. Try to keep things as simple as possible lah. Alright, try to keep things as simple as possible. Maksudnya tak perlulah you pressure diri you nak kena tekan orang lain untung, kenapa aku rugi. No. Setiap orang ada pace masing-masing. Alright, jangan comparekan diri you dengan orang lain. Orang lain yang sebaya saya, property ada yang dah ada property 3-4 biji property. Even younger people than me also have a lot more property than I am. Saya tak banyak property ada. Okay, saya tak banyak property yang saya ada pun. Credit card pun baru dapat. Okay, dah dekat 30 baru dapat credit card. Orang lain dapat kerja tu dapat credit card. Saya baru dekat 30 baru dapat credit card. You live at your own pace. Jangan compare diri you dengan orang lain. Sama juga you dalam saham. You make money, make profit at your own pace. Bukan sibuk ikut orang lain. Alright? Student Investors Masterclass saya tahu siapa yang dah masuk gila-gila lah. Alright? Yang yuran masterclass dia dah terbayar dah pun. Saya tahu siapa yang masterclass dia punya yuran yang dah terbayar, even untung lebih daripada tu. Yang tak terbayar lagi pun ada, yang loss pun ada. But for me, you learn at your own pace. You profit at your own pace. Orang lain 100%, you dapat 10% pun cukup, syukur, alhamdulillah. 10% is also money. Remember, 10% juga duit, tuan-tuan dan puan. Okay? 10% is also money. Alright? So, orang tanya saya FPG. Petang tadi saya cakap dengan Student Investor Masterclass pun tanya, FPG bagus ke untuk beli? Saya cakap tak. Belum lagi. Relax, belum lagi. Saya cakap dengan Student Investor Masterclass petang tadi, ada yang dah beli. Sebab, yelah, yang jadi full time trader, dia nampak awal. Dia beli, jadi dia dah profit. Jadi yang baru nak masuk, yang bekerja, yang on the way balik dengan saya live apa semua, dia cakap, dia tanya juga, FPG boleh masuk ke? Saya cakap, no, not yet. Tapi kalau you masuk awal, you nampak sebab ada few techniques yang saya dah ajar, dia boleh masuk awal, dia nampak dia dah profit dah pun. Dan ada stocks yang diorang dah buat profit. It's just that saya cakap esok jual, jangan simpan. Sebab you are buying for trading. Kalau you nak buy for swing, go for VS, Inari, Penta, apa lagi, VS, Inari, Penta, Rubberrex, Kosan, Supermax, Harta Lega, Top Glove, Mi, Dufu. Okay? Alright, meaning macam tu lah. Tommy Pack dah 3%. Padahal 3% is also money, Mat. Syukur, alhamdulillah, Tommy Pack 3%, siapa nak bagi? Kalau pagi tadi siapa yang sempat jual dekat atas 86 apa 6-7% I think, kan, still money. Siapa nak bagi you, kan? Setiap hari 7-2-3%. Selalu setahun 5-7% boleh pula tunggu, kan? So sentiasa bersyukur. Maksudnya you jangan compare lah. Orang lain share untung sampai berbelas persen, berpuluh persen, beratus persen, beribu persen. I don't give a damn how much money you make. As long as I make money, fine. Alright? A good investor, a good trader, dia bukan nak prove diri dia ni lebih baik daripada orang lain. A good investors, a good traders are always focusing on how to make more money sebenarnya. Dia tak peduli pasal duit orang lain. Dia keep score, dia punya score sendiri. Contoh, you main game. Game apa? Super Mario. Kan kalau kecil-kecil you main Super Mario, kan. Siapa yang sempat main Super Mario dengan saya zaman yang pakai Sega punya machine tu? Kan, yang pakai tape cartridge tu? Kan? Super Mario. Contoh you main Super Mario, kan. You main Super Mario, zaman tu internet tak ada. So bila you main, top score tu, you punya top score. So you are competing with yourself sebab you je yang main. Sebab you seorang je main game tu. Sebab konsol tu tak boleh cocok internet. Zaman tu internet tak ada lagi. Alright. Meaning,
You are competing with yourself and you are trying to beat your highest score. Sama juga dengan saham. Why you try to compete dengan other people while your focus is to make your own money. Focus on your own money, focus on your own pocket. InsyaAllah selamatnya. Okay? Ni tak, orang lain 100% ni, dia 100%. Kenapa aku 1% pun tak dapat? Memanglah tak dapat kalau tak masuk. Okay, contoh kalau you masuk juga pun kan. Orang tu 100%. Kenapa aku menyesal aku jual awal 10%. Nampak? Hilang kesyukuran. Bila you hilang kesyukuran, nikmat tu kena tarik tuan-tuan dan puan. Okay? Dia dapat 100%. Oh, tahniah 100%. Aku pun dapat. Tak banyak sikit. 30% jadilah. Syukur. Alhamdulillah. 30% tetap duit. Okay? Kan? So, that is the story sebenarnya. You are competing with yourself. A good trader, a good investor. Bukan a good lah. A very successful trader, very successful investors are competing with themselves. Their focus is only to make money. Bukan nak menunjuk aku lebih hebat daripada orang lain. Itu sebab orang lain semua share profit ibu riban. Aku tak kisah pun kau untung ibu riban. Kalau aku share kan demam di semua orang. Okay? Okay, maksudnya macam tu lah. Alright, focus on making money. Alright, niat saya bila saya share, yang saya share tu adalah yang saya trade. Sebab saya trade tak banyak, saya dapat 5%, 10%, that's it, keluar. I'm not going to hold for a long period of time kalau saya trade. Kalau saya invest, yes, different story. Percentage dia pun kadang dah pening lah. Alright, sometimes percentage yang keluar pun dah tak sama dah dengan apa sebenarnya percentage you. Meaning, maksudnya, focus on making money. Yang saya share tu sebab niat saya adalah just to, orang kata, to influence kepada orang ramai dekat luar sana, sharing dengan orang ramai dekat luar sana. Percentage sedikit pun cukup. Syukur, Alhamdulillah. Siapa nak bagi, babe? You bangun awal pagi kan, market buka pukul 9, 9:05 minit you dapat 3%, siapa nak bagi? You tunggu buku biru you, kan, you tunggu buku biru you 5% setahun. Ni 3% satu malam. Ambil je lah. Ni nak juga kejar yang 5%, 10%. 5%, okay fine, you nak hold 5%. Fine. You nak hold, that is different story. But I'm talking about trading. Sebab ramai yang nak jadi trader ni. Focus on making money. Dapat 200, syukur, Alhamdulillah 200. 200 daripada modal 10,000, 2%. 2% cukup lah. Brokerage fee sepak tengah jam pergi balik baru RM16. Tolak stamp duty probably habis RM30. Dapat RM170. RM170 lepas nak pergi makan sushi Zanmai. Tapi pergi 2 orang je. Sebab PKPB. Tak boleh duduk satu meja ramai-ramai. Sushi Zanmai duduk 2 orang satu meja. Tak sampai RM100. Habis. Makan kenyang. Lambat kaya, lantaklah lambat kaya, janji buat duit RM200 sehari. Cuba compound kan? 2% sehari, cuba compound. Compound 2% sehari. Ambil compounding calculator. Okay, jom kita buat. Compound 2% sehari. Kaya tak kaya? Tapi kalau asyik keluar pergi sushi Zanmai, pergi McD, memang apa tak boleh masuk ni? Yang ni yang best, money chim. 403 forbidden. Apa hal forbidden? Yang ni tak best. Okay, tak apalah. Okay, anggaplah years ini adalah days. Alright, so you have 365 days. Sehari you boleh trade seminggu 5 kali. So you ada 52 minggu. So roughly you ada dalam 260 hari. Tak termasuk cuti lah So you punya pulangan hanyalah 2% a day. So yes. So you, let's say you start off dengan, tak nak lah banyak, 5,000 je lah. Lambat kaya katanya. Tak boleh kira. Dia pun tak boleh kira. Let's say lah 100 hari je lah you boleh tekan kan. You tak tekan hari-hari. You macam saya 100 hari. Okay, maksudnya 3 bulan je you tekan daripada setahun.
Tak tekan hari-hari kan. 5,000 dalam masa 100 hari. Years ni you anggaplah hari. Kan sebab dia tak ada days kat sini. So anggaplah years ini hari. So you dapat 3623. 5,000 you bawa balik 3623. Compounding 2% sehari. Okay, kita ambil ni lagi. Nak cukupkan 200 kan. Okay, ambil 36,223. Okay, sekejap. 36,223.23. 2% a day. Another 100 days after that. Berapa banyak you dapat? You continue compound. 100 hari you tekan 2%. You tak nampak berapa banyak ni. 2% je babe. Ini baru setahun. 2% sehari, the power of 2%. Yang sibuk nak kejar sampai 10% tu kenapa? Tu sebab saya selalu ingatkan student investors masa kelas. 2% ambil, 5% ambil duit juga tu. Nak juga kejar 100% yang orang share dekat luar sana. 100%, 1000%. Ni baru setahun. Okay, kita ambil nilai ni. Ambil nilai ni. Pacak kat sini. Tahun kedua. Tahun kedua ambil 262,424.48. Okay, tahun kedua. Maksudnya ini baru setengah tahun. Okay, tahun kedua setengah tahun. Maksudnya setahun setengah. The power of 2%. You tengok. Setahun setengah. 2% sehari. Lepas 2 tahun, you ambil lah ni. 19,011,049. 2% sehari. Saya ambil 100 hari, 200 hari je setahun. 100 hari setahun. 200 hari setahun. Maksudnya, bukan hari-hari you tekan. Tekan. 13 juta. Skim cepat kaya pun tak boleh lawan 2% sehari punya cerita. Lambat kaya. Suruh ambil 2% tak mau. Tolak brokerage fee sikit. Ini 2%. Tak syok 2%. Kita nak 10%, nak 100%. Alah. 2 tahun, you cari 2% sehari. Tak payah tekan hari-hari. Setahun ada 365 hari. Maksudnya, daripada 365 hari, you tak tekan, kan? You tak tekan 165 hari. Maksudnya, you hanya tekan 200 hari je. 2%. Astaghfirullahalazim. Senang ke susah buat 2%? Takut nanti dia hilang kadar kewarasan tu, takut hilang. Dah cukup. Tak nak masuk tahun ketiga. Kita tak nak sembang tahun ketiga. Takut kadar kewarasan tu dia lari sikit sebab nombor dia makin besar. Okay. Dia dah 8 angka. Cukup. Kita simpan dulu. Simpan dulu. Tu sebab saya tak tekan hari-hari. Tu sebab saya cakap 5% cukup. Syukur. Alhamdulillah. 2% ambil 2% tu, 3% ambil. Lantak lah orang cakap, bengong. Saham tengah naik ni, laju ni. Time tengah laju lah you jual. Sebab lepas tu dia akan jatuh. Percayalah. That is my experience sebenarnya. Okay. So hopefully you learn something. Jual. Ambil 2%. Dapat 2%. Kan. Kalau you tengok you punya Tommy Pack dah 3%. Jual. Jual. You jual esok dia breakout. Dia breakout saya kat dalam lagi. Maksudnya macam tu lah. Right, kita try. 2%, 3% ambil. Syukur, Alhamdulillah. Tapi ini cerita memang cerita indah. Memang indah gila babi punya cerita lah. Ambil kau. Gila khinzir punya indahnya lah. Kita tak tolak lagi sepak terajang kita punya loss. Jadi dia tak adalah indah sangat macam ni. 2 tahun je dapat 13 million. But is it achievable? Yes. On numbers, on papers. Achievable. But jangan letak expectation tinggi sangat lah. Okay, jangan letak expectation tinggi sangat.
Okay, tu je. Jangan letak expectation tinggi sangat sebab there's a chance juga you akan rugi. So kita tolak tambah rugi sepak terjang you punya losses. Probably a year daripada 5,000 probably you bawa balik macam saya 6 months baru 100%. 6 months baru 100%. Yes, lambat kaya but sooner or later akan kaya juga. Kan? Biar kaya lambat, kita buat skim lambat kaya. Okay, bukan skim cepat kaya, skim lambat kaya. Skim lambat kaya melalui pelaburan yang sah dan patuh syariah di Bursa Malaysia. Jadi itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi esok malam insyaAllah. Yes, esok malam kita akan ada live sebab saya tak boleh keluar PKPB, tak ada aktiviti boleh buat. So tak boleh main hoki. Jadi I'll see you again hopefully tomorrow night pada jam waktu yang sama 8:30 insyaAllah. Jadi itu saja daripada saya. I'll see you again tomorrow night. Jadi itu saja. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. That's all right.